नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी दिवंगतस्य प्रमुख चलच्चित्रतारस्य श्री प्रेम नसीर महोदयस्य पुत्रः नटश्च श्री ഷാനവാസ് महोदयः सोमवारे रात्रौ अनन्तपुर्यां निजीय आतुरालये मृतः अस्ति। वृक्करोगार्जितः सः एकसप्ततिवयस्कः आसीत्। षण्णवति कैरळी तमिळ् चलच्चित्रेषु स्वयम् अभिनेता आसीत्। अस्य प्रथमचलच्चित्रं संविधायकस्य श्री बालचन्द्र मेनोन् महोदयस्य प्रेमगीतങ്ങൾ आसीत्। स्वपित्रा सागं इवन ഒരു സിംഹം പ്രഭൃതി സപ്ത ചലച്ചിത്രേഷു അപി സഹ അഭിനീതവാൻ। അന്തിമചിത്രം ച ശ്രീ പൃഥ്വിരാജ് മഹോദയേന സാഗം जनगणमन इति मलयाळ चलच्चित्रम् आसीत्। मंगलवारे सायाह्ने 5 समये अनन्तपुरी पाळयं जुमा मस्जिद् मन्दिरे मरणानन्तरकर्म आचरत्। झारखण्ड मुक्तिमोर्चा स्थापक नेता भूतपूर्व झारखण्ड मुख्यमंत्री भूतपूर्व केन्द्रमंत्री च श्री शिबु सोरेन महोदयः दिवंगतः। स्वयं 81 वयस्कः आसीत्। 1980 वर्षे अस्य नेतृत्वे रूपवत्कृतायाः JMM झारखण्ड मुक्तिमोर्चा संघटनायाः निर्णये एव झारखण्ड राज्यं रूपीकृतम् आसीत्। 8 वारं लोकसभा सामाजिकः, 3 वारं झारखण्ड मुख्यमंत्री च आसीत्। अस्य पुत्रः हेमंत सोरेन महोदयः झारखण्ड मुख्यमंत्री भवति। इतर पुत्रः बसंत सोरेन च झारखण्ड नियमसभा सामाजिकः अस्ति। धन्यवादः।